A violent clash erupted once again between the supporters of the BJP and Tipra Motha in Khumulung. On Tuesday evening, 4 members of the Tipra Motha were allegedly physically beaten by BJP miscreants in front of BJP party office in Khumulung. Ahead of the ADC elections, political tensions are rising in the region. Just days ago, a clash occurred between BJP and Tipra Motha supporters, which resulted in the vandalism and burning of a party office. This ongoing conflict is reportedly a source of satisfaction for CPIM supporters. According to reports, a joining camp program was organized on Tuesday at the Khumulung Mangal Market. Chief Minister Professor Dr. Manik Saha was scheduled to be the chief guest at the event. However, prior to the joining camp program beginning, 4 members of the Tipra Motha party were allegedly attacked and beaten by BJP supporters in front of the BJP office in Khumulung. Following the incident, the victims were immediately taken to Khumulung Kherengbar Hospital. After being informed of the clash, Tipra Motha leaders including MLA Biswajit Debarma, MLA Sopna Debarma, MDC Ganesh Debarma, YTF State President Suraj Debarma, Jiten Debarma and Lemon Debarma rushed to the Khumulung Kherengbar Hospital to meet the injured members. At this point of plan object by demand bagai antara family kan mereka tulis sini tuliskan buku bar ini family agak selesai baru parti ini baru no kasur ini jadi sabini semua sama aja siapa sih ini kita sengsai rumah ya pokoknya kasih rata lama kasih tunggu ini aku patah di ke patah kan untuk itu nol kita tahu family apa baik benar antara negara oke borok nol ke kuno hampir kun saimi ya 손 사이 그러니까 하이노 가수이 허락 작게 허락 작게 그나라 진이 빠지니 버럭 가수 근데 암때 ini sata ke borok kasu borok tamung sengsai umaya amet berkerita nono ketambai omo pula no da bai pula tan mani ke da ultang kha da ultang ini thang lihat lah perker lah bai buka khar kasih borok busuk tong pura nono ane mote kang sasalam malia rai 10-15 tahun orang tuh pengen nono eta khaipu ko khorbuso aje date jak nim sina sinemo tambu mungkin ben bomo ko produk bahan tanta jabrma kami bola sini saja kami punya seng memang ini jaga bini so ini kami nimbung ka nimbung bisa garam sedap pak garam jin pada awal wakil sedap apa nak sih kan sengai kayak mata lama kami jin kan lo ke lama kami ini nih udah naik itu nanti ini kami nih cepet enggak nono aroje dabai je tanpro sabun nubu nono hospital tuh ka hospital ke polis rok kai sih ulo sih semua handle kayaknya sih polis rok sudah baca bo However, Tipra Motha also filed an FIR against the 8 accused at Radhapur police station. MLA Biswajit Koloi put forward an allegation against BJP supporters. Nadi actually, jeng tabo khorni bisingono Radhapur PSF haisok paikha Chinoro tongo amseni no Chin MLA tongo borong nangju Sopna Debarma tai honorable MDC tongo borong nang Ganesh Debarma tai Chin Siklani President tongo Suraj Debarma tai district ni president borong nang Jiten tai joto Chin warrior tongo actually
mo tini je koto nangmani mo belai khamma haima tongkha tini chini oro khumulungo manoniya mukhyamantri je kaisa sobano tiyui tini BJP ni gunda bahini ro o area o kaisa chokranto khaye je Tripura mothani saputar no bunani bagino bro tini o jaga o program khayuni chung srai manka tan bagi himale o commando club Radhapuro program ong Radhapur bisio কিন্তু চিনি Tripura mothani saputar no bro attack khaika nini South Radhapur ekdom hasal pray 4-5 kilometer hasalo tini o jaga o chini Tripura mothani saputar khorok groino brok ekdom darok bai tai nini arms pura latha tongo te pura pistol bai ekdom pura attack khaye badly ekdom injured khano nukhna ta hing hospital o khorok buri ekdom serious injured kha Samol Deborma son of late Budu Deborma tai Sanjoy Deborma late Surjo Deborma bini son of late Norendra Deborma tai Sudhir Deborma son of late Buddhamani Deborma tai Joseph Deborma son of Subur Deborma bron ekdom serious babe bron attack khaika ar jara attack khanyano sung sinobro sinobu so para kasen borokno mo sung kidu kunir pon toler khaiglak tabo sungoro SDP kok saka additional SP kok saka কিন্তু जों खाना আলটিমেট টাইম দেখাবন 11টার বিসিং যদি ও যে जों ওরা অ্যাফেয়ার কপি খাইমানি যে ও বড় যদি ডিটেন খায়াঙ্গাকে খানা जों তাই রেহে রিগলাক বরনো নাকা পাবলিক বাসে রমনাই जों তাই কাইসা কক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমন সুনামু जोंगो মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সাহাজি যে জায়গা প্রোগ্রাম খাইনা থাঙ্গো আ জায়গানো গতনা আংনা নাঙ্গো মাদে থাকা মাদে গতনাঙ্গো খুমলুং ভাই খুমলুং গতনাঙ্গো তাগলো থাকা তাগলো গতনাঙ্গো মতা মশলা mo kaisa conspiracy সম্পূর্ণভাবে Tripura no bulari ওই বুথালনি বগে একটা চক্রান্ত চলি tongo omtin যদি খাই tongangke খুমলুং ও তাগলো এরিয়া তে চিচিমিন তে কালি হাইছে জাপংতো কারণ ব ফাই যদি গতনাঙ্গকে ভায়োলেন্স খাইঙ্গাঙ্কে जों हमनो कुदिन गसे नाग्रा जों will not tolerate हेछि आं बनो अपिन चिलंगे सावै जे पंगतुं बो जेजा गतना देजा थां थां गतना ना दिनो जगा शांतिपूर्ण प्रोग्राम अंग थां थां Tripura mothani सापलान थां बुना ना attempt to murder not only bu simia da bai tan kha helmet to base kha khunjura ki da bai tan khunju ki thangka chini khoroksa Samol Deborma pura 3-4 ঘন্টা কলাই লামো কলাই কে বুসাইমিয়া ব্রিজ তো কলাই যা মানে বাইক পুরা ফাটরে কি কা হ্যাঁ পুলিশ খসাইনা হাং কাউলো जों साइमोन एरिया ओ साबो पिस्तल तुई दं अलरेडी जों एफआईआर बुं खायके खाना बि जों एक्शन नांगो जों एसडीपी सका एडिशनल एसपी नो साका खाना बि जदि ब्रो एक्शन नाय हांके डिटेन खायांगे जों याकाग्ला जों महाय थाना दंगो तामो गरिबा तामो सादि थाना दंगो से कुन एक्शन याके जों ताम खायने मस वाइसे तिनि वाइसे कुमलुं गतना अ कुमलुं गतना तिनि वाइसे या जिन Tripura मोसे पार्टी सकजागो हाबे जों टलेट माने जों सिरिं दं जिनि बरनो अटैक खायो जों हाबे सिरिं दं BJP कर्मी हिंके किसी सा खरसुन हाकेन तामो हाई लेवल अथॉरिटी नि इंस्ट्रक्शन पो बोर्न हाई अथॉरिटी तो पब्लिक हाई अथॉरिटी है पब्लिक ने हाई अथॉरिटी नि मुंगोय पाराम्बर चिन पाराम्बर न तम खाय कैसा वायलेंस खाय चिन बरनो केस रुय खाने बे चेष्टा चलि दङ तसे ताबो इलेक्शन गाना Tripura न बुलाइनने Tripura खाय तामने बनो विवाद खाय केस खायनि बगिनो म काहे चक्रांत चलि दङ हायसे आं माने मुख्यमंत्री सानामो सुं माने मुख्यमंत्री उद्देश्य করে আমি বলতে চাই আজকে এখানে এসেছেন কি বলেছেন উনি বিজেপি কর্মীর উপর কেউ যদি আঘাত করতে চায় তাহলে আমরা কিছু ছাড়বো না হ্যাঁ এটা কি কথা এটা উস্কানিমূলক কথা না আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের আপনি কি শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি কিন্তু আপনি মুখ সামনে কথা বলবেন সব জায়গায় উস্কানিমূলক কথা বললে হবে না এটা কোন ত্রিপুরা সারা এটা যথেষ্ট বুঝেছে আপনার কি চক্রান্ত এটা আমরা কিন্তু ছাড়বো না কিন্তু আগামী দিনে খুমলুং আমরা এইভাবে যদি আপনি এসে যদি আমাদের এখানে ভায়োলেন্স করেন কিন্তু আমরা করতে দিব না जों বড় প্রোগ্রাম খানিগলা হয়েছে In a separate incident, miscreants vandalized and set fire to the BJP party office in Khumulung. After receiving the report, a fire engine was dispatched to the scene and brought the blaze under control.
बिजिन program दङ त मुख्यमन्त्री फाइनेन्सियल कुन साना बकरे बन बिबार हेबना बा साना अबन परे जों जतन चिने प्रत्येकटा बिसिनि लिडार न जों आबादला थांगा हठात खै प्राय 3टा 4टा खाइरब जों खबर मंखा आरो खुमलङ बुजाखा सा बुजाखानि खोसखायनो बा तिप्रामा थाने जगह साफता खाइदंनाय र बर तंग sang tong माने बानाय तंग को माने सामनाय खमो जागा तो थांनि मन बर तो एरिया बा आ थामन व बीजेपी नि गुन्डा बाहिनी र प्राय आं जे खानामान हंगाय 8-10 ता हाइबाय बर लामाव कासुय बर कासुय बर थानाय बुकुनो करे बर सुजाकक तिप्रामा थ खायो अबाहिने बोलो तारा तिप्रामा थ खायो बर कासुय बुय ताबुक जेनर नुखना खरगुरि ताव हस्पिटलाइज ताई किसे मिसा तुकताय तो बर नाइजगे बिथांका अबनि बागै असके छलगो छिंजा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री फाइना हंका हाय तंकसं तंनो हाय बुइदे थांमानबा मुख्यमंत्री फाइना फाइदि गाहाम कक बिनि डेभलपमेन्ट कक सापादे एरियानि गाहाम कक सापादे बेयाबा बिनि जे कर्मी र कम हाके चिनि जे तंकसं तंना पारा कसं तंना बरखम कासु बुमानि अन बलाइके जों दुखना बनि बागै जों अबनि कक सानाय ताबुक जों अर हस्पिटाल जों तो आगरतला फाइमन लेर गाचिनि आर प्रोग्राम फाइमन ताबुक जों हस्पिटाल नायै जों ता थानाव थानाय कक सानाय अ दुसिनो जुदि हम हाय तंकसं तंनाय बुनाय रखना दिनै जुदि बरखनो जुदि पुलिस जुदि आपनो जुदि अरेस्ट खाया हंकाय जों एफआईआर बखायनाय अरेस्ट खाया जुदि हंकाय जों पब्लिक रमै बरखनो जों थानानैनो अब चैलेंज खायनाय बागै जों ता थानानै तो बाकी कक जों बाकी कक खालायनाय अबो जों थाना ताव डिसिजन ना ताम कग्र अबो जों ता थाना थांलाय जों थाना कक सायको ता थांलाय Related to the incident, the Pramotha supporters filed the first information report at Radhapur police station against the alleged 5 to 6 attackers. As per report, nobody was arrested. Reported by Simon from Khumulung, Chinikhara.